Mog današnjeg gosta nije toliko lako predstaviti. Kada počnemo da pričamo o njemu, tu se nižu i nižu stvari koje on radio i radi u životu. Dakle, on je vinski sudija, internacionalni i ugledni, ocenjuje vina na dekanteru, dugo godina je ocenjivao vina na IVC-u u Londonu, ocenjuje vina na Balkanskom prvenstvu, na gomili regionalnih i lokalnih ocenjivanja, neka i sam organizuje, u isto vreme je i novinar vinski, i to pravi vinski novinar koji piše za mainstream medije, odnosno za Jutarnji list u Hrvatskoj, ima svoju redovnu vinsku kolumnu svake nedelje, izdao je nekoliko knjiga, organizuje vinske manifestacije, festivale, konferencije, i ja mogu da se pohvalim da se u slobodno vreme ponekad druži i sa mnom. To je Saša Špiranec, koji za Wine Vision by Open Balkan podcast danas stigao iz Zagreba da bude sa nama i da malo popričamo o vinima. Zdravo, Saša. Bok. Aha, znači tako ćemo. Dobro, stigao si juče za Srbiju, hvala ti što si ovde danas sa nama. Ja sam počeo da te predstavljam i mislim da sam samo deo onoga što ti zapravo radiš i što ti zapravo jesi pomenuo, ali negde najvažnije možda je to da si sudija na tim velikim svetskim ocenjivanjima, jedan od cenjenijih, ja to smem da kažem, vinskih autoriteta u Hrvatskoj, i ne samo u Hrvatskoj, nego i u široj regiji. I mene zanima tvoje iskustvo, pošto jako dobro poznaješ Srbiju, o tome ćemo malo kasnije, i njena vina, ne samo Srbiju, nego i Makedoniju i Bosnu, odnosno Hercegovinu i Hrvatsku, naravno. Hoću da te pitam, kada putuješ po svetu i kada se družiš sa nosiocima titule Master of Wine, sa ljudima poput Andrewa Jefforda, ne znam, Caroline Gilby, Jancis Robinson, svim onim zvučnim imenima koja su nam važna ovde. I to radiš već decenijama, sasvim sigurno. Da li primećuješ promenu u percepciji ovog dela sveta kao vinske regije? Da li primećuješ da se stvari menjaju i da postajemo poznatiji, prepoznatiji, i kako je to izgledalo pre 10 godina, kako to izgleda danas? Da, promjena je vidljiva, ali ako na drugu, ne očito. Zato jer u početku uvijek dobiješ na zapadu taj jedan ljubaznost, možda je kurtoazna, nekad možda je istinska ljubaznost, to je teško prepoznati. Međutim, prepoznaš da je više kurtoazna po posljedicama kasnijim. Dakle, nema posla kasnije. Dakle, ti predstavljaš nekakva vina, nekakvu regiju, i ljudi sa zanimanjem to poprate, profesionalci sa zanimanjem i dođu u posjetu i kušaju vina i realno ta vina ocijene. Međutim, kasnije izostane dalje, kasnije izostane prodaja, uvoz, distribucija po tim nekim regijama koje su targetirao. Ja sam konkretno prije 15 godina krenuo sa aktivnostima ne bi li probio hrvatska vina na nekim stranim tržištima. Govorim o tržištima visokih restorana, to je visoke kuhinje, dobrih restorana, ulong gastronomije. I tako da sam kupljao sommeliere po Engleskoj, po Americi na tim prezentacijama, i trgovci su došli, sviđali se vina i bili su iznenađeni. Organizirali smo masterclassove u kojima smo njih poučili o glavnim karakteristikama vina iz ove regije. I to je sve bilo sjajno, ja sam jako optimističan, međutim posao je izostao nakon toga. Čak je bilo nekih uvoza, čak su neki ljudi bili vrlo entuzijastični, međutim to je stalo onda negdje tamo na tim policama, nisu se ti uvozi ponavljali, i onda je nastavilo se raditi, ajmo reći, nastavila je ta prisutnost biti vina iz te regije sljedećih 10 godina, na razne načine, ljudi dolaziti, pomoglo se to sredstva iz EU za treća tržišta koja su zapravo potaknula ljude da idu promovirati vina van zemlje. I sad mogu reći da nakon tog perioda 10, pa čak možda i 15 godina od tih prvih aktivnosti, sad tek vidim pravi onaj interes. Sad ljudi mene nazovu, ovako, probali su vine jedan puta, drugi puta, srećemo se godinama na sajmovima, na prezentacijama, i sad ja imam sajam u Zagrebu, oni mene zovu, čuj,
Razgovarali smo ovdje u firmi, mi bi uveli hrvatska vina u ponudu, došli bi kod tebe na sajam, možeš li nam prirediti neku listu kupaca, to jest neku listu vinarija potencijalnih koje vrijedi isprobati, mi bi obišli neke i ja im onda naravno to organiziram, platim im smještaj, sve samo da mi dođu, zato jer mi je želja da mi ljudi koji mi dođu na sajam imaju što kvalitetnije kupce sa druge strane stola. I sad se to počelo mijenjati. Dakle, sad je to, prije je to bilo teško nagovaranje ili neko vrlo entuzijastičan, a danas to postaje nekakav, više nije to takva egzotika da je ljudima to strano. I dalje su to zanemarive količine i ostaće još duže vremena, ali ovaj put je interes pravi kad govorimo o tržištu. Kad govorimo o novinarima ili kad govorimo o ljudima koji su utjecajni u smislu gradnje statusa neke regije, tu je situacija puno drugačija. Tu još jako puno posla preostaje. Imamo nekih ljudi koji su specijalizirani, ali Caroline Gilby, naravno, ona zna jako puno. Ona zna nekad i više od nas, zato ima neku drugu perspektivu. S druge strane, još nekolicina znaju dosta i onda nakon toga cijeli ocean ljudi, eksperata ne zna i dalje ništa. I to je jedan posao koji bi trebalo se organizirano prihvatiti stalno po ovoj regiji, u Mađarsku, u Srbiju, u Hrvatsku, dovoditi ljude, Sloveniju, Makedoniju, Rumunjsku, što god, ali taj neki bazen bi trebao dovoditi stalno ljude ili bi trebalo ići k njima i informirati ih tako uporno nekih sljedećih 10 godina da bi ljudi zaista naučili, da bi shvatili. Jer imamo tu tih bezbroj različitih sorata za koje nikad nisu čuli. A kad su i čuli, ne žele se previše zamarati sad, jer znaju da je to totalno irelevantna stvar na tržištu. Tako da, pospremim informaciju i idemo dalje. Da, to je jedna od stvari o kojoj ćemo razgovarati malo kasnije. Sad, iz tog iskustva, iz ovoga o čemu pričamo, a sa druge strane, iz tog iskustva kao organizatora vinskih manifestacija, iako ne sajmova, nego festivala i vinskog salona, možemo tako da ga nazovemo, ono što radiš u Laubi u martu mjesecu svake godine. Međutim, i iz iskustva posetioca velikih vinskih događanja širom sveta. Prošle godine si bio gost u Beogradu Wine Visiona. Kako ti je to izgledalo? Da li si očekivao to što si video tamo i da li misliš da je važno i koliko je važno da čitava regija ima jednu takvu manifestaciju? Da, mislim da ideja, projekt je odlično, izvedba je previše, previše ima nevinskog u toj izvedbi u smislu produkcije. Znači, sa produkcijske strane malo umjerenije, da bude vino u fokusu, a kao projekt zapravo je prijeko potreban. Baš jako dobar projekt, zato jer ako želiš svijet upoznat sa regijom, onda treba jedna velika manifestacija na koju će svi moći doći i okupiti se, usporediti se, predstaviti. Odličan projekt. Da, sjajno. Šta misliš da su glavni aduti vinski šire balkanske i centralnoevropske regije? Svakako su nekakve lokalne sorte, prije svega. Znači, sorte su inače ključan, to jest najvažniji mogući način za izaći na tržište, ne blendovi, kao što je to u Burgundiji, kao što je to u Bordeauxu ili u nekoj drugoj regiji. Sorte ljudima najlakše upamtiti, a koje sorte? Prije svega lokalne sorte, iako ne mora uvijek biti lokalna sorta, ali u 90% slučajeva u ovoj regiji koju se spomenuo je sorta. Ona može biti autohtona, ne mora biti autohtona, može biti regionalna. Konkretno, kad govorimo o Srbiji, onda su to dvije sorte koje imaju ozbiljnu perspektivu. To je Prokupac i to je Grašac, ili Grašac i Prokupac, kako god. Sve drugo ima prostor također, međutim, isto je u Hrvatskoj. Znači, u Hrvatskoj je to Graševina ili je to Mavazija, Teran, recimo, on internacionalno je puno prihvatljiviji nego Plavac, pa onda Plavac također i Pošipt. Jer Hrvatska je malo nezgodna, svaka regija ima svoju sortu, ali to su te sorte koje mogu proći vani. Ali Graševina je ključna u Hrvatskoj. Zašto? Zato jer ima znači svaka četvrta boca na tržištu je od Graševine. Trećina u vinogradima, čini mi se ukupno, nisam siguran.
O čemu se radi? To je sorta, onda tako i u Srbiji, to je sorta koja ima dobar omjer cijene kvalitete. A to je nešto što može povući cijelu onda vinsku industriju u izvoz. Jer ako ti izlaziš sa nečim što košta puno, svijet nije za to zainteresiran, zato jer toga imaju gdje hoćeš. Svijetu trebaš ponuditi nešto što je dobar omjer cijene kvalitete i to mora biti jako dobro. I onda kad se to i u nekim količinama pristojnim, ne mora biti velike količine. Znači, zabludi se da mi nemamo količine, zato jer smo male zemlje. Novi Zeland je imao manje količine nego danas Hrvatska, kad je krenuo prije 15 godina ili 20 ozbiljnije sa Sauvignon Blancom. Tako da je, međutim, Sauvignon Blanc je novozelandski eksplodirao internacionalno. Nakon toga sve se prodaje, i Pinot crni, i Chardonnay, i Syrah sa Novog Zelanda, sve ide. Tako će biti i ovdje. Ako mi uspijemo kao zemlja, kao regija lansirati jednu sortu, i ako ta sorta bude prihvaćena tržište i ljudi dožive, ljudi respektiraju kao nešto zaista posebno, originalno, želite isprobati, želite imati u svojoj kolekciji, nakon toga ona vuče sve druge sorte za sobom. Znači, onda je zemlja poznata, ni više nije nepoznata. A šta misliš, gde je mesto u celoj toj priči brendiranja vinskih zemalja ili širih vinskih regija internacionalnim sortama koje imaju svoj lokalni izraz, gde verno reflektuju teroar sa kog dolaze, zato što Chardonnay iz Burgundije ili iz Kalifornije ili sa Fruške gore ili iz bregovite Hrvatske nije isti. Dakle, svaka regija ima svoju specifičnost, što ne znači da je iz bilo kog dela manje dobar. Ili kada pričamo o Caberneu, kada pričamo o Sauvignon Blancu, recimo iz Međimurja, Šumadije, Loare, Novog Zelanda, pomenuo si Novi Zeland malo pre. Da. Dakle, šta misliš, koliko je to važno i koliko je to bitno i da li to može da bude prepoznato kao adut opet jedne vinske zemlje ili jedne vinske regije u njenom brendiranju i izgradnji njene reputacije? Internacionalna sorta. Da, pričamo o internacionalnim sortama. Dakle, može, osim lokalnih... Vrlo teško. Mora biti vrlo teško, jer tu je konkurencija nesmiljena. Nema svjetske regije koje se ne bavi internacionalnim sortama i neke to rade fantastično. I sad ići se boriti, lupit ću sad s jednim Rieslingom. Rieslingom ima dosta u našim krajevima. Ići se boriti sa Tasmanijom, sa Austrijom, recimo dvije zemlje koje nisu autentično Riesling, znači koje su ga prihvatile, imaju, to je Australija, mislim na Tasmanija, Australija, to je nemoguće. To je, mislim, moguće, ali oni su toliko naprijed u ovom trenutku, toliko velika količina izvrsnih vina postoji, a mi smo na 10 Rieslinga ukupno u dvije zemlje ćemo naći, recimo ako sad govorimo o Srbiji i Hrvatskoj. Tako da, možda će neko od njih napraviti bolji Riesling od bilo koga tamo, ali još uvijek kritična masa tamo prevladava i realno nema puno šanse. Neke sorte mogu iskočiti, tipa baš Sauvignon Blanc, koji bi, ali u onoj regiji koja se prostire od Austrije preko Štajerske do bregovite Hrvatske, tu daje nekakve briljantne rezultate. Sauvignon kao rijetko koja regija na svijetu. Po mojem osobnom uvjerenju to je najbolje mjesto Sauvignon na planeti. I to bi moglo biti. I to su već Austrijanci uspjeli donekle afirmirati, iako i njihov Sauvignon nepoznat internacionalno gledano. Njihova je poznata sorta je Grüner Veltliner. Nakon toga je Riesling nešto, nakon toga Blaufränkisch. Ali Riesling doživljavamo više kao nemački nego kao austrijski. Da. Tako da ni oni ne uspijevaju Sauvignon Blanc afirmirati kao njihovu važnu sortu, a imaju neke od najboljih na svijetu sigurno. Jasno. Kad smo kod lokalnih sorti, kao neko ko je sa strane i nema tu percepciju ni srpsku, ni crnogorsku, ni makedonsku, zanima me što misliš o vrancu kao sorti i što misliš o njenim potencijalima? A divlje, znači on ima strašan potencijal. Ja ga uspoređujem sa Teranom dosta, zato jer Teran još ima težu poziciju startnu nego vranac. Zato jer Teran je bio samo kiselo vino koje je bilo za istarsku supu i za viceven. Znači, tako je bilo u prošlosti. Danas je to šta se desilo, izvini što pravim digresiju, šta se desilo da se ta reputacija Terana tako dramatično promeni? Danas ga doživljavamo potpuno drugačije. Da, danas je to od crnih vina najveći adut Hrvatske za izvoz. Iako je plavac puno veći, plavac je puno bolji rezultat ostvaruje,
međutim, to što neki vinari rade od terana danas, to su fenomenalna vina, svjetska vina koja mogu parirati bilo čemu. A šta se desilo? Desio se jedan čovjek, Moreno Koronika. Samo jedan čovjek je vjerovao u tu sortu. Samo on, nitko drugi. Ja se sjećam kad sam ja prije 15 godina intervjuirao, i onda sam ga pitao, ja sam razmišljao kao onom, ne bi bilo blesavo da, jer u Istri jako popularan Merlot, kao i susjednom Friuli u Italiji, to je dominantna crna sorta. I onda je rekao, pa šta misliš o tome da napraviš neki kao super Istrian blend, da malo Merlot imaju nešto Caberneta, pa to malo s teranom napraviš jedan blend, pa možda bi taj teran, naš blend dao nešto, neku autentičnu notu, plus možda bi bil neka kvaliteta, naša se lijepa, jer istarski merloti su malo, nisu džemasti kao, nisu voćni, šljivasti, nego su više kiseli, više su onako talijanskog štiha. Pa onda, šta znam, uglavnom nisam to ja vidio kao neku, ali da proba, tako sam ga predložio. On rekao, molim, ne, ja neću teran kvariti s nijednom drugom sortom, s nikakvim merlom, nikakvim cabernetom. Teran je najbolji kad je sam za sebe. Ja ga gledam, ok. I uspio je. Dakle, on je taj koji je stvorio velika vinoterana prvi, nakon toga su svi ostali počeli gledati u njega, wow, i pokušavali. Onda su došli dečki iz Motovuna, tamo se stvorila jedna generacija mladih od 4-5 vinarija fantastičnih, Benvenuti, Fakin, Valenta, Tomas, još mi neko fali, na BB, ne mogu se sjetiti vinarije. Uglavnom napravili su neke fantastične terane i vidiš da nije slučajnost, da je točno ta točka Istre radi terane bez premce. Danas oni vodeća sila za terane u Dobro, Istri. ali da se vratimo na Vranac. Situacija, odnosno pozicija u kojoj se te dve sorte nalaze nije ista. Teran je ekskluzivno istarska sorta, ima ga značajno manje nego što ima Vranca u Makedoniji nešto 10.000 hektara, u Crnoj Gori 3,5-4, nisam siguran, i onda plus Hercegovina, u Srbiji vrlo malo, ali zapravo on jeste ta topla mediteranska sorta koja traži kamen, traži sunce, srodan plavcu, odnosno roditelj mu je kratošija, znači pripada toj grupi tih južnjačkih sorti, i imamo različite interpretacije toga u odnosu na teroar sa koga dolaze, i konkretno recimo u Severnoj Makedoniji to je apsolutno najvažnija crna sorta kojom oni brendiraju celu državu i celu zemlju. I na kraju krajeva imamo različite izraze toga, imamo različite izraze Vranaca kao sortnog vina. Šta misliš, koje su zamke koje bi vinari trebali da izbegnu, da ne upadnu u njih kada ta vina predstavljaju stranim tržištima, a kažem ti šta misliš da su prednosti? Ja naravno imam svoje mišljenje, pogotovo poredeći ga sa srodnim sortama, ali to možemo prokomentarišemo kasnije. Za početak Vranac je najveći adut ovog prostora cijelog. Govorimo o bivšoj Jugoslaviji prije svega. Ne vidim nijednu drugu sortu koja može tako dobro, mislim, koja može napraviti posao kao Vranac internacionalno, jer oni su posvećeni izvozu, to je ono što je najvažnije. U Srbiji, u Hrvatskoj, Sloveniji, čak Sloveniji ne, u Srbiji i Hrvatskoj isti problem, domaće tržište je glavno i tu se ljudi fokusiraju, lakše prodaju, dobiju više cijene. Makedonci imaju, kao i Bugari, kao i Slovenci donekle, oni imaju jedan ozbiljan izazov, a to je izvesti svoja vina, jer doma ih ne mogu prodati te količine. Tako da onda se i ponašaju puno tržišno orijentiranije i to je broj jedan stvar. Drugo, ima ga, Vranca ima, kao što si rekao, no kad govorimo, on uvijek može pouzdana dobra vina u nekakvom baznom razredu kvalitete. Međutim, Vranac može puno više od toga. On je, ko će znati ukrotiti njegov divlji karakter, taj će napraviti velika svjetska vina. Samo ne, po meni, ne na način da ide na previše koncentracije, da bude over-extracted, nego da pronađe neki balans. Da, to je zapravo njegova najveća zamka. Mene to muči jer zna da to neće proći na zapadu, konkretno neće proći taj stil vina, bez obzira što sa ti stilom vina oni dobiju i dobre nagrade na natjecanjima i uvjereni su da imaju fantastičnu kvalitetu. To je sve ok, ali to ljudi neće kupovati, neće piti, zato jer 17% alkohola, 16% alkohola.
Dao si mi fenomenalan šlagvort da nastavim sa ovim pitanjem i to je upravo to poređenje ili ta zamka u kojoj mi se čini da su upali pojedini dalmatinski vinari, uljuljkani u uspeh na lokalnom tržištu, gde očigledno lokalna publika i lokalne vinopije u Hrvatskoj razumeju plavac koji je koncentrisani džemast, ima 16% alkohola, manjak svežine i to prolazi, to se prodaje, čak postoje opet i vinski novinari, i vinski autoriteti i sveta, to je moj utisak, koji to uspeju da razumeju, kojima se to dopadne. Na kraju krajeva, lično ja, kad odem u Dalmaciju, ja nemam problem da otvorim bocu rustičnog, staromodnog plavca, ali to očigledno većina publike u svetu ne želi da pije, pogotovo ne želi da plati na način na koji je to. Ovisi odakle publika. Konkretno u SAD-u plavac nema problema sa publikom uopće. Kad dođe do njih, nema nikakvog problema sa prodajom. U Europi ima. U Engleskoj, skandinavske zemlje, Benelux, znači ta nekakva tržišta koja su udarna, tu ima, da oni žele eleganciju. Oni su školovani na Burgundiji, na Bordeaux, na elegantnim vinima, i sve što onda dolazi sa juga, da li juga Italije, da li juga Europe, gdje god okrenemo, to njima predstavlja izazov takozvani, to je istina. Međutim, za vranac sam se htio samo reći gdje vidim njegovu šansu. Da, u nekakvoj elegantnijoj varijanti, ali to i nije toliko bitno. Bitno je neći u preveliku ekstraktnost, ali primijetio sam da jako ljubi blendove. Znači, sa kratošijom, ona divno barovo od tikveša, bela voda sa plavcem, i vranac ima kiselinu jako dobru, i zapravo ona neka mekša stvar sa strane, ala plavac ili ala prokupac, recimo, to su neki blendovi koji bi mogli dati vrance na najvišoj razini, iako i vranac sam za sebe može biti na najvišoj razini. On je takav višnjast, intenzivan, dobre kiseline, ima sva svojstva da bude veliko vino, samo treba izbjeći onu zelenu notu koja se često zna pojaviti, ili overekstraktnost. Da. Problem sa tim blendovima, sa prokupcem konkretno je što tradicionalno vranac i prokupac ne rastu u istim regijama, ali na kraju krajeva ne rastu ni plavac ni vranac, pa su eto u Makedoniji ga imali zajedno u vinograde, izrasli zajedno i to se pokazalo kao dobro rješenje. Da. A ovaj plavac, šta smo, mislim, nisam odgovorio na pitanje, da, postoji tradicionalni plavac, postoji i moderniji plavac danas. Tu nisam pametan šta reći, zato jer činjenica, ja promatram sad ove modernije plavce, recimo St. Hills ima ovih dingači koji su za njih 3, 4, 5 berbe, mogli bi reći da je to moderni izričaj, da su alkohol umjereniji, gdje nema prezrelosti, nema džemastosti. I to tržište jako dobro prihvaća, njima prodaja sjajno ide. Dok neki drugi staromodni zapinju. Imamo nekakve koji su na sredini, recimo Kiridžija je meni fantastična mjera za plavac, njegov dingač je taman korak prije prezrelosti, nije, ostao je uvijek zreo je, ali bogat, širi je, nije toliko pravocrtan koliko recimo od St. Hillsa. Međutim, ja sam sam bio zagovornik tog umjerenijeg, jer znam da će se to moći na kraju popiti, prodati i da će to svijet lakše prihvatiti. Ali me brine da opet ne izgubimo ovaj tradicionalni plavac, taj džemasti. I džemastost je kao nekakva loša riječ, ružna riječ u svijetu vina. U vinskom rečniku, je li? Da, to je skoro pa uvreda, kad nekom kažemo vino džemasto. Ali tržište to s druge strane voli, a to je tradicija stara stoljećima. Ta džemastost, ta prezrelost, ta prosušena suha šljiva ili smokva suha i te arome koje nalazimo u takvom tipu vina. Čitao sam podatke o talijanskim, popularnosti talijanskih crnih vina. Jedino kojem raste prodaja zadnjih desetljeće otprilike kontinuirano je Amarone. Dakle, nešto što bi bio talijanski plavac, koji se dobije prosušivanjem i wow. A znamo svi da Amarone kao od strane
stručnjaka, eksperata, finih vina, kao ono, nije najcenjenije. Nije baš nešto za nas, mi više volimo Barolo i tako. Međutim, možda treba preispitati ta naše stavove. To je moje mišljenje. Jako mi je zanimljivo ovo što si rekao i podsjetio si me na nešto drugo, i od eksperata sa strane i od samih eksperata u Mađarskoj. Vilanj je vrlo često sa svojim crvenim vinima tradicionalnog stila pomalo prezrena regija, upravo zbog toga. Puno alkohola, puno tela, puno drveta, puno zrelosti, međutim i dalje su to najprodavanija crvena mađarska vina u okviru mađarskih vinari, nemaju problem sa time da to pozicioniraju. Ali da sad sa crvenih vina skočimo na jednu drugu... Imam ti anegdotu vezanu uz Mađarsku, kad se već spomenu njihova crna vina. Jedanput sam u Budimpešti na jednom sajmu stavio 4 kućice, 4 hrvatske regije, i prodavala su se vina. Dakle, plavci su nestali u jednom danu, svi, a sve drugo je išlo na kapaljku, do kraja sajma. Znači, Mađari vole i plavce, Mađari vole taj stil zreli i to se vidi i po Vilanju. I kad smo kod Vilanj, da pače, meni ne smeta njihov taj zreli, bogati stil. Tamo mi smeta samo kad ima previše drva, kad je dim nakrcan i kad ti uopće više nemaš... Da. Ali sve manje toga, bar je to neki moj utisak u poslednjih godina. Nego da se vratimo na nešto svežije. Sad nećemo na lakše teme, ali ćemo na lakša vina. Da sa crvenih se vratimo malo na bela. Prokomentarisali smo internacionalne sorte i Beli Sauvignon. Tek smo se dotakli ovlaš grašca, odnosno graševine. Sad, ti si dakle jedan od trojice osnivača Grow du Monda, koji se ove godine dogodio u Hrvatskoj, prethodne je bio u Srbiji, sledeće se manifestacija seli u Mađarsku. Reci nam malo više prvo o toj ideji, zašto Grow du Monde, zašto specijalizovano ocenjivanje i konferencija i ceo prateći program posvećen samo jednoj sorti i na kraju krajeva šta to potrošači, šta to tržište greši ili je grešilo do sada u prihvatanju vina, od te sorte zovimo je kako god, grašac, Welsh Riesling, graševina, i šta misliš da treba da se promeni i koja je tu uloga Grow du Monda? Da, tržište ne griješi, znaš. Čim misliš da tržište griješi, onda si ti u velikoj zabludi, to jest vinar, tko god. Tržište konzumira ono što razumije. I to je bio izazov, problem grašca, graševine i to brojno nazivlje, tako da ljudi nisu mogli nikako identificirati tu sortu. Dakle, i dan danas je... Zabuna oko Rieslinga, je li tako? Zabuna oko Rieslinga, zabuna oko naziva, šta je, kako je, tako da... To je jedna stvar, druga stvar je što je realno kvaliteta tog vina u različitim zemljama bila različita, a i u svim zemljama je bilo, i svim zemljama gdje god je ima jako puno onog masovnog vina od te sorte. Prema tome, nije čudo da nije imala neki imidž u početku. To se mijenja, ovisi o zemlji, koliko koja zemlja prepozna i koji su drugi favoriti neke regije. Ne? A Grow je projekt koji je nastao zbog toga jer postoje 3 idiota koja vjeruju u tu sortu više nego bilo ko drugi, više nego sami vinari često. Tako, to si ti, broj 1, kreten, broj 2 sam ja i broj 3 je Zoltan. Đerfi iz Mađarske, da. Zoltan Đerfi iz Mađarske. Tako našli su se kao u vicu, Srbin, Hrvat i Mađar i krenuli raditi projekt. Tako da da, ideja je Groa i sad je bio u Hrvatskoj da ukažemo svijetu da postoji nešto što je zaista vrijedno, što je pravi biser. I to se dogodilo ove godine. Znači, to se na onoj konferenciji, mi smo kupili 60-ak ljudi iz cijelog svijeta je stiglo. To je bilo, sve su bili stranci, nije bilo ono sad za lokalne baje. I ljudi su ostali ozbiljno pod dojmom. Onaj tasting koji smo, onaj masterclass gdje su bili, gdje je bio Vinčićev grašac, gdje je bilo iz Hrvatske neke top grašane, Mađarske, Češke, to su, i lanjski pobjednici su zapravo bili Groa, plus još par vina sam ubacio. Ljudi su rekli wow, to je vina su bila fantastična. Znači, svjetske klase. I to je to, samo to treba napraviti. Treba okupiti najbolje od te sorte i onda će ljudi shvatiti, onda će se trznuti,
reći će, pa vidi, postoji nešto što je zaista iznimno, a mi za to ne znamo. Mislim da si tu potpuno u pravu i apsolutno se slažem i sa tom slikom i mislim da je jedan od razloga gomila tih masovnih vina koja se proizvodila, čini mi se čak više u prošlosti, ali i danas u dobroj meri, nažalost, od te sorte, zovimo je kako god, nekim od lokalnih imena. Međutim, ja tu uvek podsjetim na činjenicu da, konkretno je da pogledamo na Australiju ili na Kaliforniju, kako hoće čak i na jug Francuske, da na svetu postoji gomila jeftinog i nikakvog šardonea koji se odlično prodaje za 3 eura i koji je isto masovan i bezvezni kao i svako drugo masovno bezvezno vino, a sa druge strane imamo, ne znam, Puligny Montrachet, velike šablije i velika vina od iste te sorte, ali opet nekako je nepošteno da naš šardone niko ne posmatra kao inferiornu sortu, dok je sa graševinom, odnosno grašcem, to često bio slučaj. I da, slažem se sa tobom da su upravo ovakve akcije nešto što tu percepciju može da promeni. Da, mislim, povijesni splet okolnosti je takav. Prvo, Austrija je najodgovornija za loš imidž graševine nekadašnji. A zbog toga jer njima je tu uvijek najjeftinije vino u njihovom podrumu. Danas dolaze neke promjene i tamo i danas su počeli oni se organizirati, ljubitelji graševine, oni koji vjeruju u tu sortu su počeli se organizirati i počinjati biti ambiciozniji, ali su zapravo hranili zapad sa nekakvim jeftinim i lošim vinima u prošlosti. To je Welsh Riesling je donio taj loš imidž. Nije ga donijela, s druge strane, istočna Europa, mi iza željezne zavjese također smo radili masovna vina koja također nisu bila kvalitete takve da bi ikoga impresionirale. I to je to. Ali onda još veći problem je što nakon toga imamo, u Mađarskoj se to zove Olas Riesling, u Austriji Welsh Riesling, u Češkoj Vlaški, u Sloveniji Laški, Italijan u Rumunjskoj i tako dalje. Tako da ovo što ste vi napravili, to je fantastična stvar. Znači, italijanski Riesling je postao grašac. I od nečeg neželjenog, zvalo se tako da ne želim to imati blizu sebe, vidi, sad je jedanput atraktivan, sad se prodaje, sad je hit, sad je tražen. Još s ovim uspjehom Vinčića na dekanteru, s tim fantastičnim vinom, mislim, ja sam svaki put kada ga probam, svaki put ostanem bez teksta. To je sad potpuno druga priča. Sad će to biti najpopularnije vino, bijelo vino u restoranima Srbije. Grašac u Srbiji je u svakom aspektu, recimo od onog bijelog vina koji je najpopularniji ovdje, to je Tamjanika, za 3 klase bolji. Znači, i to će se dogoditi, 100%. Wow. Da. Nadam se da nećeš teći vojsku neprijatelja sada. A šta ćeš? Šalim se. Sasvim sigurno da ne. Da, u dobroj meri se slažemo. Sada. Ti imaš široko iskustvo kao degustator, ne samo na velikim internacionalnim takmičenjima, nego i na regionalnim, pa i na lokalnim, na kraju krajeva i sam organizuješ neka. Uh-huh. I reci mi, ovo je jedno poprilično opšte pitanje, ali da to malo približimo široj publici, šta je to što čini dobrog degustatora, šta misliš da su zamke velikih ocenjivanja vina, a šta misliš da su zamke onog solo ocenjivanja, odnosno kada jedan degustator sam proba vina, ocenjuje ih, daje opise i to javno objavljuje. Šta je bolje, šta je lošije, šta su mane, šta su prednosti nečeg drugog i na kraju krajeva vidimo razne ljude, čak i nije važno odakle su, vrlo često imamo taj kompleks da kad neko dolazi iz sveta i bavi se degustacijom vina, automatski mislimo da je dobar degustator, to često nije tako. Dakle, šta je to što čini dobrog degustatora? Dobrog degustatora čini isključivo preispitivanje kontinuirano jesam li to ja dobro procijenio, prepoznao, a prije toga još iskustvo. Znači, nos je potpuno nebitan, kad kažem nos, mislim na sposobnosti vašeg nosa da prepoznate arome ili koji broj aroma može nos prepoznati. To je sporedna stvar u odnosu na iskustvo. Iskustvo je broj 1. Memorija pomaže također. I nakon toga, kad kažem iskustvo, mislim, dakle,
morate probati top vina iz brojnih regija, brojnih stilova, da bi mogli prepoznati kasnije top vina iz neke nepoznate regije ili iz poznate, nije važno, kad se sretnete ponovno sa kvalitetom, morate znati prepoznati, morate dovoljno često probati i to je iskustvo, znači to se ne stječe. Samo ću dati primjer, ja ocjenjujem vina jako dugo sad već, ali ja jako dugo tako i nisam se usudio ocjenjivati pinušce. Dakle, godinama, ja sam izdao 2 vodiča, da ja nisam nijednu ocjenu pinušca naveo u tom vodiču. Zato jer sam ja shvatio, ja sam na blind sebi složio seriju pinušaca, pogledam ocjene, to je bilo, ok, sigurno sam zabrljao, vidim iz aviona sam zabrljao, idemo ponovno. Dakle, nisam dovoljno top pinušaca kušao da bi mogao steći to pravo znanje, nego me ta voćnost neophodno je stvoriti hijerarhiju vrednosti pre svega kod sebe i skalu po kojoj se tek sam nakon, ja mislim, 4. godine Londona, IWC-a, gdje svako jutro ima šampanjce i vintage i non-vintage, tek tada i uz mentora koji mi je tamo bio fantastična žena koja stvarno o tome zna baš sve, sam se okuražio i tek kad sam počeo davati zlatne medalje onim šampanjcima kojima je i ona davala, onda sam shvatio, ok, uhvatio sam, to je to. I danas mislim da sam izvrstan, baš za pinušce, da sam izvrstan ocjenjivač. Interesantno, mislim da si sad delom svog odgovora srušio sneška nekim ljudima da nos nije najvažniji, nego da je to iskustvo i preispitivanje i hvala ti na ovom, na ovoj iskrenosti. Sad da se vratimo na onaj drugi deo pitanja vezan za to, baš upravo u tom kontekstu. Ja se sad stalno uzdržavam da ne kažem svoje mišljenje, svoj stav, ali taj deo oko preispitivanja, evo sad ću da uzmem tu slobodu, pogotovo na panelima, vrlo često smo svedoci toga da neko ostane rob svoje sujete i da ne ume da komunicira i da prizna da je bio u krivu, a paneli upravo tome služe. Sad, šta su prednosti ocenjivanja u panelima, a šta su prednosti samostalnog ocjenjivanja vina? Pa dobro, za početak, ajmo prvo samostalno. Samostalno je velika prednost je što ti, ako, recimo, ja imam nekakav svoj pogled na vina, mi svi moramo biti u stanju koji se time bavimo, razdvojiti žito od kukolja. Kad smo to razdvojili, unutar žita, tu su sad već osobne, to jest nekakve preferencije moje, šta je bolje, šta je manje bolje. I onda ti znaš na čemu si, ako pratiš mene i ako si prepoznao da ti moje ocjene ili moj pogled na vino odgovara, da si imao dobro iskustvo samo na pogled na vino, onda je to ok, to funkcionira. Znači, to je velika prednost kad imaš jednog kušača, to jest jednog ocjenjivača, kritičara šta god, i onda kažeš, dobro, meni se sviđa kako Igor komentira vina, što on preporuči, to je zaista dobro, tako su moje iskustva. Nakon toga ga pratiš. Ili nemaš dobro iskustva sa Sašom, ne zanima me taj čovjek, ja sam probao neka vina što on preporuči, to ne valja. I to je to. Tako da to je vrlo fair odnos kad je jedan čovjek. Kad je panel, to je puno kompliciranije. Međutim, za natjecanja si me pitao, kao i on demokracija, nije savršena, ali ne znamo za bolje. I tako je sa natjecanjima. Nije savršeno, daleko od savršenog, ali ne znamo za bolje. Samo ih moramo razvojiti na 2. Imamo one u kojima se dešava ovo što je sad rekao, a to je panel komunicira i dolazi do zajedničke ocjene, i one u kojem panel ne komunicira i izvlače se prosječne ocjene. Ovo u kojem panel ne komunicira, ja mislim da to je loša varijanta, da smo to prerasli i da bi trebali se to minimalizirati. To može funkcionirati u enološkim degustacijama vina u kojima tražiš mane unutar jednog podruma i tako. To jako dobro funkcionira, taj model. Ali kad govorimo o vinima koji su natjecanje da bi se izborili za nekakve medalje, tu je dobro da ima ovaj model koji je anglosaksonski model, koji zapravo je otvoren za razgovor. Prvo, kušamo vina smo ocijenili, da nismo komunicirali, nakon što smo predali ocjene,
onda komuniciramo i vidimo, jer ako je neko dao visoku ocjenu, drugo je dao nisku ocjenu, vjerojatno neko od njih dvojice nije u pravu, nije srednja vrijednost, nego netko je u krivu. I sad bi bilo dobro da se taj netko koji je u krivu povuče, naravno, i složi se sa drugim ljudima ako su u većini. Ako je prepolovljen panel, onda je to malo teže, treba se uključiti neko treći u taj razgovor. Tako da, ali to je dobar model, to je najbolji model. Razgovorno se dolazi do nečega. Sad, tu je onda i karakter čovjeka važan. Znači, osim onog iskustva i svega što sam prije pričao, još je i karakter užasno bitan. Jer ako je karakter nezgodan, on će uništiti atmosferu na panelu i ocjene neće biti tako kvalitetne kao ako je atmosfera dobra. Znači, treba biti otvoren, slušati druge, preispitivati svoju odluku i zadržati vedru atmosferu. Sjajno. Sad, kad sa ocjenjivanjem vina da pređemo opet na drugu oblast kojom se ti baviš, a to su mediji, odnosno novinarski rad, ili ti u Jutarnjem listu imaš sedmičnu nedeljnu kolumnu u svakom nedeljnom izdanju i moram da te pohvalim lokalnim gledaocima, ti veoma često pišeš o vinima iz Srbije, pišeš opširno o vinima iz Srbije, ne samo iz Srbije, ali iz čitave regije, i ja nekako kad brojim, u Srbiji je poprilično teška situacija, mainstream mediji vrlo često pominjanje konkretnog brenda, konkretne vinarije, konkretnog vina smatraju reklamom i teško se to nalazi u etru ili u dnevnim novinama preporuka za neko vino sa ocenom. Eto, ti si se izborio za to na jedan drugačiji način tamo gde ti radiš u Jutarnjem listu i kad saberemo sve, Jutarnji list je više pisao o srpskim vinima nego što je, odnosno ti si pisao u Jutarnjem listu, nego što su, ja mislim, mainstream mediji u Srbiji svi zajedno pisali. Znam da je ista situacija nekada bila i u Hrvatskoj, ali kako se to promenilo? Kako je došlo do toga da vino i ocena vina i kritika vina postane jednako legitimna stvar kao što je kritika filma, kritika pozorišne predstave ili knjigi? Dobar urednik, imao sam sreće, znači dobri urednici su ključ. Tako da baš u hijerarhiji koja je u Jutarnjem listu i u Hanza Mediji, koja je danas vlasnik, ali kad je bio prošli vlasnik, to je baš se posrećilo da ti ljudi vole vino, vole gastronomiju, imaju interes za tim i onda su naravno bili zainteresirani za takav sadržaj. Tako da to je ključna stvar, to je bilo presudno, a onda kasnije je lako izmjeriti kad ti radiš nešto, onda vidiš interes čitatelja. Danas kad je na pretplatu su moji tekstovi, ne bi ga držali na pretplatu da ne žele. Mislim da im se ne isplati. Ne? Tako da danas je tržište, to je već dugo je tržište, određuje to, ali zaista griješe mainstream mediji u Srbiji ukoliko ne žele pisati o gastronomiji ili o vinima naročito, zato jer postoji ogroman interes za to od strane tržišta i postoji količina ljudi koji čitaju samo te tekstove, recimo u Nedjeljnom i Jutarnjem u kojem ja pišem. Ima ljudi koji kupuju novine samo zbog moje kolumne, zato jer žele vidjeti šta ima novo s vinima, njih ne zanima neka druga, a ima masa ljudi koji nikad nije pročitala moj tekst, naravno ogroman količina ljudi, većina valjda. I to je isto ok, ali oni koji interesira vino, oni ga kupuju zbog toga. I ne samo zbog toga, zbog gastronomije koja je isto dobro pokrivena u Jutarnjem listu, ali hoću reći, to je stvarno previd ovdje mainstream medija, ne znam zašto. Nadam se da će to čuti, ovo što si sad izgovorio, onaj ko treba da čuje, radimo na tome da to promenimo, pokušavamo na kraju krajeva. Gube čitatelje, tako, apsolutno. Na kraju krajeva vino, čini mi se i ovde postaje sve važnija i važnija društvena tema, tako da mislim da je pitanje dana kad će to da se desi, onaj ko bude prvi to shvatio, napravit će posao očigledno. Kad smo već kod toga i kod tih tvojih tekstova i svega onoga što si pisao, imaš jako puno iskustva sa vinima iz Srbije i moram da te pitam za tvoje lične adute. Da. Odnosi se i na regije, na vinarije, na konkretna vina. Da. Puno je, dakle, prije svega Srbija je po meni zemlja crnih vina, to je, iako se sad sa Grašcom počela stvar mijenjati,
Ali crna vina ovdje mogu dati neku, to jest daju neku klasu koja je jako atraktivna, jako interesantna. Daću malo komentar generalni prvo Srbije i srpskih vina. Preopterećenost drvom, a nekad i nekvalitetan drvom je glavni izazov, glavni problem. I to je nešto s čim se moraju vinari ovdje boriti, da bi izvukli esenciju van, da bi dobili vino, to jest da bi dobili grožđe, da bi dobili balans, da bi dobili nešto što čini vino tim savršenim proizvodom za mene. Jer to drvo zna često sakriti ta zadimljenost ili ako nije kvalitetno drvo, to je možda najveća mana, ta neka taničnost zna sakriti kvalitetu grožđa koje je bilo pripremljeno za to vino. S druge strane, oni koji to rade odlično su to već pokazali da se može, ta crna vina Srbije, prije svega Cabernet Sauvignon kao sorta rijetko gdje daje dobra vina. Cabernet Sauvignon svugde sade, ali gdje ima tog dobrog Cabernet Sauvignona na svijetu? Bordeaux, Kalifornija i? Ne znam, mislim Kalifornija, sad je to Kalifornija je širok pojam, ali ima kunovara neka, znamo te opća mjesta za Cabernet Sauvignone, ali nema ih puno. A u ovom prostoru govorimo o cijeloj srednjoj i istočnoj Europi, znači govorimo od Njemačke do Crnog mora. U Srbiji su jedni od najboljih Caberneta, zahvaljujući nekoliko vinarija koje to pokazalo se može. Ista je priča kao i sa Koronikom i Teranom u Istri. Znači čovjek je jedan vjerovao u taj teran i on je napravio top teran, ovdje jedan čovjek napravio top Caberneta, to je Matelj. Znači to je Cabernet koji je svjetska klasa i kojem dugo neće ništa drugo od crnih vina konkurirati novim prostorima. I očito sam da može. Očito je nego ti tlo, područje, klima gdje se to može. Ja ne znam gdje se još drugdje može. Izvrsne Cabernet nije problem dobiti, ali tu svjetsku klasu, to je problem dobiti, to se ne može bilo, to mora se poklopiti i naravno teroar koji on ima. Tako da, to je broj jedan nekako vino koje meni zainteresiralo za srpska crna vina, ako sam probao i prije dobrih crnih vina, što sa Fruške gore, što iz drugih dijelova Srbije. A naravno, glavni favorit mi je Prokupac koji je, jer Cabernet je priča za sebe, bordaški blendovi su priča za sebe, tu je konkurencija ogromna i tu je teško se boriti na svijetu, ali sa Prokupcem, Prokupac je jako zanimljiva sorta, zato jer on ima neku svoju mekoću, on je negdje na pola puta od Pinoa do Merlot, do Cabernet Franc, tu, na tom nekom potezu. Znači, ja ga rado tako opisujem. Zato. Da. Tako da umjereni tanini, zna biti sočan, a zna kad si malo ambiciozniji dobiti koncentraciju, strukturu, tako da neku začinjenost, zaista posebno vino daje, ali malo mekše, tako da prihvatljivo je, ljudi će ga brzo zavoljeti kad se setnu s njim, a možeš njega napraviti onu najvišu klasu strukturiranih vina koja će trajati desetljećima. Tako kad govorimo o Prokupcu, na mene najveća dojam ostavila dvije vinarije, ali Doja i Ivanović, to su dvije vinarije. Onaj breg od Doje, ne ova zadnja berba, nego prethodna berba koja je bila na tržištu, to mi je vjerojatno najdraže vino od svih Prokupaca, a Ivanovićevi, da ne govorim. Na njima sam ja naučio sve o Prokupcu, iako dobar je i onaj iz Župe. Radovan. Radovan isto također, Radovan je odličan. Mislio sam na on što su se prvi počeli baviti tom sortom, ne mogu se sjetiti imena, imaju Lila... Budimir vinarija. Budimir, također. Oni su možda prvi pokazali na potencijal sorte, onako, da vidiš, oni su neka vrlo stara vina donijeli, to je dobro, ovo mi je probudilo interes. Onda kasnije Ivanović mi je vjerio, ovo je stvarno fantastična stvar i onda se počelo širiti, danas imamo stvarno 10 možda dobrih vina, odličnih vina od Prokupca, a trenutačno mi Doja najdraža. Super, hvala ti na iskrenom odgovoru. Sad da
pošto uz vino nekako uvek smo zainteresovani i za druge stvari koje se tiču našeg čula mirisa, našeg čula ukusa, odnosno hrane, pripadajućih pića koje ga okružuju, osim što si pisao o vinima iz Srbije, zahvaljujući tebi, Jutarnji list je objavio reportažu o Pirotu i pirotskoj gastronomiji na 8 strana. Eto, meni je to i dan danas fascinantno, da je to bilo tako. I isto tako prisustvovao sam jednom kada si bio poprilično, a mogu slobodno da kažem, oduševljen kvalitetom rakija iz Srbije. Sad ajde da se dotaknemo malo i tog dela, zato što, evo, Wine Vision by Open Balkan je podcast i vezan je za veliki sajam koji nas čeka u novembru, na kome će se pojaviti, jedna hala je posvećena samo isključivo hrani sa Balkana, a bit će i dosta štandova izlagačih mesta na kojima će destilerije izložiti pre svega svoje rakije, pa i druga pića. Hajde malo to da prokomentarišemo, šta je tvoja percepcija i šta misliš da je zaista kvalitet i pozicija rakija iz Srbije, šta su njene prednosti u odnosu na neke druge zemlje, gde ona može da završi kao fino piće i ako stignemo da se dotaknemo malo i te gastronomije, šta je to tebe toliko fasciniralo u Pirotu? Da, hoćemo rakije prvo. Hoćemo. Rakije su veliki adut Srbije. Ukoliko se zadrži ta tradicija, ukoliko se zadrži taj stil tih rakija, ukoliko se neće one internacionalizirati ili učiniti prihvatljivim tržištima ili pratiti neke druge uspješne. Drugačije sa vinima. U vinima moraš pratiti, zato u vinima si zaista sporedan od, u promilima se mjeri zastupljenost vina iz Srbije ili Hrvatske u odnosu na globalne. Sa rakijama je potpuno drugačije piće. Kad bi bilo dovoljno pameti i dovoljno ljudi okupljeno oko projekta rakija, srpskih, to bi moglo biti velika stvar, velika svjetska stvar. Samo bi trebalo svijet naučiti i srpske nazive rakija, znači ne internacionalizirati, za razliku od vina, tu treba stvar internacionalizirati, učiniti razumljivim ljudima. Ali rakije su toliko jake da ti njih moraš natjerati da nauče tvoje. Zato jer su drugačije od druga. Znači, ne smiju ići Znači, moraju da ostanu autentični u svakom smislu. Da. Ljudi će naučiti, šljivovicu su već naučili svijet, već naučio šljivovicu, pa naučit će onda i, možda da kažemo dunjama i sa dunjevača, šta znam. Hoću reći, ne ići u Queens, ne ići u kako se kaže, apricot ili slično, nego zadržati nazive voća koje jesu na vlastitom jeziku, i zadržati taj destilat kakav je, znači čisti destilat, odležan u što neutralnijim uvjetima u smislu bačve, stakla, šta god, zato da se ne prati voćnost, recimo Austrijanci imaju one svoje slatkaste šnapstove, jako aromatične, to nije put sigurno. Grape koje su u Italiji, to isto nije put. Niti su konjaci, niti su, ništa toga nije vaš put. Vaš put su rakije voćne, autentična šljivovica, voćne, može i loze. I taj pojam srpske rakije, zapravo to bi recimo ja brendirao. Rakija je prihvatljiva kao pojam, zato jer postoji u Grčkoj i Turskoj i to će se uhvatiti. Ali, evo, pojam srpska rakija, to bi moglo biti jedan veliki, jedan dobar način za komunikaciju sa svijetom. Može se tu malo posložiti izraz da bude razumljiv, ne baš srpska, jer to nije izgovorljivo, ali Srbija, to je već izgovorljivo. Da. Tako da to je veliki. Ljudi su, spiriti po svijetu, ima ih fantastičnih, rumova, tekila, svega ima fantastičnih, ali rakija, najbolje rakije su ovdje i to treba iskomunicirati. I da se dotaknemo i te gastronomske teme vezane za Pirot. Šta te je toliko fasciniralo tamo? Šta se jede, normalno, znači ljudi jedu svaki dan namirnice koje su pravi sir, pravo meso, znaju spremiti to meso. Naravno, ona peglana kobasica je kraj svijeta.
to je nema je nigde, stvarno je fantastična stvar i opće kad vidiš proces proizvodnje, to peglanje i kad znaju ljudi, kad su svjesni da je to, šta je dobro, a da je žive to, znaš, da nije to sad proizvod, artisanal proizvod za ljude koji imaju, ne znam, 20 € da plate jednu namirnicu. Ne, nego to je za ljude koji svaki dan jedu, žive i konzumiraju tu hranu koja je autentično dobra i prošli smo toliko restorana, išli smo na 2 ručka svaki dan da bi probali što više restorana, ti ne možeš promašiti. Znači, ne možeš promašiti. Tako da u Pirotu se jede fantastično, gdje god da smo zašli. To su sočna mesa, to su okusi koji si zaboravio, a ovi mlađi nisu nikad ni iskusili. I ljudi to žive. To nije, znači, rezervirano za elitu koja ima novaca. To ljudi žive tamo i to je ona škola, mlekarska škola, tako. To je kad osjetiš miris sira, mlijeka u školi, ti znaš da će tamo izaći majstori koji će raditi fantastične sireve. Što se i događa u Pirotu. Da, što se događa. Tako da Pirot je jedno veliko iskustvo. Hvala ti, Saša, na današnjem gostovanju i hvala ti na svemu što si do sada napisao, uradio i rekao o vinima, ne samo srpskim, ali i ovima odavde. Hvala.